Okay, time for the main event. Abono, Minglanilla, Cebu, bakbaka na. Team Consolacion versus Team Cebu City. Team Consolacion, Jobil hapon Tonton. Kontra sa Team Cebu City nila ni John Carl Kulapo o ni Jason, the master TikToker. Tonton Kulapo firing, answered by Hapon. Kulapo again on the attack. Out ball, bola sa Team Cebu City. Umano ni atong game 1 of the best of 3. Yes, score. Isa manis tay. Wa man lugar lang dipikas. Oh, this bakbakan is presented to you by Oliver Montijo Promotion. And sponsored by Feeling Vlogger sa Canada. Organized by Service Weapon. Kula po pairing. Kuha pa. Bagnos ni Jan Carl. Saggang nga. Jobel. Kula po. May pusing na sad. Kuha Jobel. Let it fly. Tonton. Kula po. Bang! Tuwa na. Gibumba ng Jobel. Inside. Patok. Oh, patok eh. Siya na dito ganyan uli. Aha. Naghugas sa skin nan. Patok Daryl Briones niya usap patok yung magkuan ba. Shout out ni Daryl Briones Di patok. og ni Patok dito sa Bito, Minglanilla. Og didugo. Atong amigo og ni Dugo. Good item! Dugo! Corner siya ti Tonton. Awas mga amigo. Dapat, uy, sigal ba? Kailan na score? Tanaw. Kailan na score? O servisyo! Jason, the TikToker. Gidaiban ni John Carl. Kuwait! Igualis dos na, Igualis dos na atong game 1 na. Bakbakang minibent dire sa Abono. O pasalamat sa atong sponsor si Feeling Vlogger sa Canada. Ato ang sponsor. Jason. John Carl. Sabay hapon. Tuara. Team Cebu City pouring in. Team Consolacion defending Hapones. Tuara. Kadiha. 3-2 na, 3-2. 4-2 na mga ka-bobards. Sud pa. Bang! Kuha pa ha? Hapon. Parok. Wala, pinarukay na. 4-2. Bola sa Team Consolacion. Servisyo the high flying spiker. Ang agila sa tawason, Jobel Docante. Tonton, saggang na. Bahog pon. Kamuray ka mao. Dampag yun. Tara, kuha pa, Jobel. Parok. Ayag bay. Ayag na. Tuara. Hybrid ko ta, hybrid. Out ball. 4-2 ang ato score. Side out. Bola sa Team Cebu City. 4-2 ang ato score. 4-2. In favor of Team Cebu City. 2-point lead. Servisyo John Carl, the pride of Minglanilla. Saggang. Hapon. Nice defense. Tuara.
Okay, Puriton. Buwana, ibilo din siya, thrown by Hapon. Added by Tonton Kaban. Giba, ang bumangga, giba. Apay gabi do wala. Dito sa Kasili. Alayo na kayo. Oh, layo na. 3-4 na, 1 point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo Tonton. Kini para igualis ni Tonton again. Paso kayong tirang Tonton. Giatsa. Bukat ko kayo manogo. May pagilaming ka ton. Mauna. Servisyo Tonton. Tara Tonton. Yan Tonton yun. Side out. Bola sa Team Cebu City. Kulapo serving. Tonton. To Jason lah, wana. Breaking ngayon na ni. Makuha ni Kulapo. Taga punton, bukat katiyan doon, taga pula ba? Servisyo Hapon, the pride of Dalagit. Hapa kini Hapon. Bang. Rak-rak po, hurot na pon. Hurot na usag magasin, ay. Di madawat sa ahensya pon. Tantang niya tubig ka do. Guwan tadi mo? Ako to'y gagaw. Ay gaga. Servisyo Jason. Sagang. Tonton. Ay. Sabit. 5 na. Kini para size. Tonton. Answer by Kulapog. Apon. La. Okay, bahog. Bukal na. Buyok. Buha pa. Kini. Linumsanay na ni. Bang. Parok pon. Tuara. Bato na sa Kulapog. Namato na. Nagmangtas na. Alapon. Tabang niya. Bang. Bagsikan dyan ka. Patay lang ito. Ala, kini! Pagkakataon! Ala, doon! Kuha pa! Mamma mia! Okay ko. What a shot! Coming from Hapones. Lagi. Ini kayo. Servisyo the high flying spiker, Jubil. Giancarlo, little fly. Laras ni Hapon. Kaniha sagang. Kuwag yapon. Sagang na. Kaburak. Tuara. Bill to bill. Bang. Kusgi pa. Tuara. Gipalupad ang drone. Ay, pagkakataon. Short si Jubil Ducante. Equality. Pila na dia, boss? 5-4 ato score in favor of Team Cebu City. Servisyo para size. Hapon, heavy loaded shot. Auto. Servisyo Tonton. Para kuha pa. Ay, Jubil Ducante nag-swimming. Sabi na napasahon sa diay, copyright. Testing na ba? Sound check na lang, testing. Copyright ta diri. Madungog mo na diri. Madungog sa diri ba? Masayang ko rin ma-upload. Pwede pa, hinayan lang unta ba? Hinay lang unta ba? Hinay. Pwede na yan to, boss? Pwede hinayan to? Sound ba sounds? Copyright ba? Hinay lang unta ba? Okay na? Okay na. Iniguman lang na siya, kuha na Nindot bitaw kayo ng sayon na din, na kinahanglang timplahan pag... Balik saan? Servisyo ko po. Makahubog. Sagang. Ay, Jubil. Hala. Away, over na bakod. Size 4, change court
O ang paborito na tong chicharon ha, ang marisilan to ni chicharon ha. O mapalit yun na ninyo diha sa poblasyon Karkar. Lami ka ng chicharon na. Pwedeng ulamin sa sarap. Ang paborito ni Kulapo. Highlight para binunalay ba? Servisyo Kulapo. Size 4 ha, size 4. Master TikToker, firing. Hapon na. Pangasi isang bulang hapon. John Carl, let it fly. Laras na sad. Laugi na may sapon. City 4 na, City 4. 3 puntos ang kalamangan. Sa Team Cebu City, game 1 natin ha, sa dito, sa Abono. Bakbakang main event. Okay, back to the ball game. Kulapo serving. Ay! Mamma mia! Fire in the hole! 8-4 na. Last 4 na ang Team Cebu City. 9-4, last 3. Kami lang sa kamisa. Ayun. Sige mo da. Servisyo Kulapo. Kulapo. Bang! Jubildo Kante, bombing the defense. Out gigit to. Nice, defended by John Carl. John Carl again. For ito na pon. Tonton. John Carl on the attack. Tara, binukbukay na si John Carl og Jupil. Kuha pa. Kaya ra na mo. Ay. Out balls Kulapo. Kanay labulag dito. Double. Side out. 9-4, bola sa Team Consolacion. Jason, Jopel, bang! Kulapo! Sangag. Grabe Kulapo, gikaingin ni Kulapo ang overhead. Servisyo, the TikToker. Laras! Adto na minoy. Gis na, last 2. Servisyo para 11. Di anasan. Grabe oy. Aso-aso mabula. Kaniya wala tapok lang tayo skanding. Bang bunalan. Kayag tayo. Pukot ang maral. Onse for the win. Para daog. Tonton, let it fly. Jason on the attack. Pasok. Game over. Daog na ang Team Cebu City sa atong game 1 na. At ang inyong mga kabobers.